Tay, starboyin lang kita. Pili ka. Cotton candy o mystery box? Cotton candy na lang. Sa'yo yan eh. Ha? Ayaw mo na mystery box? Sige, mystery box na Oh, lang. mystery box. Saan mo? Uy. Sa akin na to? Uy. Ano to? Talagang ano na to? Parang nalalaw na kita. Parang may nakita na kita dyan. Hmm. Hmm. Mamatay.